हेलो पिलाମାନେ କେମିତି ଅଛ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିବ। ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 1 ଓ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ସେସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 3 କଭର କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉଦାହରଣ 6ରୁ 8 ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିବ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ପିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ କନସେପ୍ଟ ଆମ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମ ଯେଉଁ ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ପିଲେ କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ନୂଆ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ କି ଆମ ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କିଛି ଆମ ପାଠ ପଢ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଏଇ ମୋଟିଭେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଉଦାହରଣ 6କୁ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କହିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ମୂଳଦର ସମଷ୍ଟି -5 ଏବଂ ଗୁଣଫଳ 3 ଓକେ ସମୀକରଣଟି ଗଠନ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପିଲେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କି ସମୀକରଣ ଗୋଟେ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଥାଏ ଓକେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଥାଏ ସୂତ୍ର ତ ନୁହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏକ ସମୀକରଣଟି ଗଠନ କରିପାରିବା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନେ ଭଲସେ ବୁଝି ନେବ ଓକେ। ହଉ ଦେଖ ପିଲେ ତ ସ୍କ୍ରିନରେ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଗଠନ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଗଠନ କିପରି କରାଯିବ ତ ମନେ ରଖ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଗଠନ ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଲଫା ଥିଲା ଆଉ ବିଟା ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏସବୁ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଏ ଦୁଇଟି ତାର ମୂଳ ହେବେ ହଁ କି ନାହିଁ ମୂଳ ହେବେ। ତ ଯଦି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏହାର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଏହି ମୂଳଦର ସମଷ୍ଟି କହୁଥିଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଯାହାକି ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଥିଲା ନା -b/a ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୂଳର ଗୁଣଫଳ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲେ ନା c/a ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏକ ସମୀକରଣଟି ତିଆରି କରିପାରିବା। କେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟି ତିଆରି କରିପାରିବା ଓକେ। ତେବେ ଦେଖ ଆଲଫା ବିଟାକୁ ନେଇକି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ -b/a c/a ଓକେ ତାର ଯେଉଁ ସହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଓକେ। ଦେଖ ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ରହିଛି କ'ଣ ନା ax² + bx + c = 0। ତେବେ ଏଇ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟି ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ତୁମେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ax² + bx + c = 0। ତ ଏଥିରେ କଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତିରେ ଆମେ କୁ କ'ଣ କଲେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଯଦି କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ଏ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ରହିବ କ'ଣ x² + b କ'ଣ ରହିବ ନା bax + ca ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ = 0 ଏ ଯେଉଁ ba ପାର୍ଟକୁ ଆମେ -b ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ବାହାରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ମାଇନସ୍ କରିପାରିବା ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ୟାକୁ ଦେଖ x² -ba ଓକେ x + c/a ୟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଗ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ତ ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରୁଛେ ତେବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ଏଇ ପାର୍ଟଟି କ'ଣ ଏଇ ପାର୍ଟଟି ଆମର x² ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ x² ଏଇ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହେଇଯିବ ହଁ କି ନାହିଁ -b/a କ'ଣ ଦେଇଥାଏ -b/a ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ନା ଦୁଇ ମୂଳଦର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏହିପରି ହେଇପାରିବ ଏବଂ c/a କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଲଫା ବିଟା ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଦର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ପିଲେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣଟି ଗଠନ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ତମର କ'ଣ କହିଛି ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହିଥିବ ଓକେ।
देख पिले तुम बही मत से कही आम जो बाहर कले एक्स स्क्वायर माइनस कौन जी माइनस माइनस बी ए सी बाई ए इक्वल जीरो यहाँ आम कले आउ कौन लिखले एक्स स्क्वायर माइनस कौन ए प्लस बी एक्स प्लस आल्फा बीटा कहे ए बी तो नुह आल्फा बीटा कहीपर आल्फा प्लस बीटा एक्स आल्फा बीटा तो द्विघात समीकरण किभଳି गठन करबा एक्स स्क्वायर कौन सी अंतर कले बा फेडाण कले बा वियोग कले बा सबस्ट्राक्ट कले जहाँ कर कोई परिबो आउ कोन बेले समीकरण द्वारा समष्टि गुण x हेबो मूल द्वारा गुणफल हेबो इक्वल टू 0 हेबो तो एई परि भाबरे हम कोन करबे समीकरण गठन करी पारिबा तबे हमर जो उदाहरण थिला जो उदाहरण हम अटकी थिले तो चलो से उदाहरण को बुझिबा तो आशा करछि जो हम द्विघात समीकरण पढिले तार जो इक्वेशन टी बुझिले हला तो किपरि गठन होई परिबो समस्त आशा करछि करि परिबो पुणी थरे एटी तुम लिखि दउछि कोन हेतिला x स्क्वायर माइनस कौन थिला पिले ना माइनस बी बाई ए ओके माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 आउ कौन थिला ना एक्स स्क्वायर आउ कौन थिला पिले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कौन थिला अल्फा बीटा इक्वल टू 0 हाँ कि नहीं तो देखो যদি এইপରି ହଉଛି ତେବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଓକେ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଛି ମୂଳ ଦର ସମଷ୍ଟି କହିଛି ମୂଳ ଦର ସମଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଆଲଫା ବିଟା ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ଆଲଫା ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି -5 ଓକେ ଆଉ ମୂଳ ଦର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଦେଇଛି ନା ଆଲଫା ବିଟା ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି 3 ଦେଇଛି ଓକେ କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ଦେଇଛି तो ठीक अच्छे आम यहीटा को लेकिन आम गोटे जगह पेस्ट करदे और यार आंसर आम करवा देख यहीटा हम पेस्ट कर दूचे ओके ओके तुम या तुम देख किसी नहीं बहुत सिंपल ना बोले एक्स स्क्वायर लिखिपर एक्स स्क्वायर लिखिदियो ये आल्फा बीटा द्वारा कौन लिखिपर बाहर तो अलरेडी माइनस अच्छी ए कौन आल्फा प्लस बीटा के -5 ये 3 -5 एक्स प्लस आल्फा बीटा के आल्फा बीटा 3 देती इक्वल टू 0 तार माइनस माइनस कौन हो प्लस हो तो माइनस मान प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 तार हमको मिलगला ना कौन मिलला गोटे इक्वेशन हमको मिलगला को इक्वेशन बिले एक द्विघात समीकरण इक्वेशन टी हमको मिलगला हाँ कि ना एक द्विघात समीकरण इक्वेशन हमको मिलगला कहि परिबो ओके তাহলে এর ইকুয়েশন কোন মিললা ইকুয়েশন টি আমার মিললা কোন মিলছি x স্কয়ার প্লাস 5x প্লাস 3 ইকুয়াল টু 0 দেখো পিলে এই ইকুয়েশন টি আছে কি নাই यस দেখো এর x স্কয়ার প্লাস 5x প্লাস 3 ইকুয়াল টু 0 জানি না পিলে এতে তোমরা এহাকু ব্যবহার করি কি শর্ট কোশ্চেন মধ্যে কোশ্চেন আসে তুমি ভাবনি এটা সহজ ওকে মানে সহজ তো এটা সহজ কিন্তু তো হালকা নেবনি কেন এহা বি তোমাকে 1 মার্ক দেব হলা ठीक अच्छे देख पे आगे बढ़ी जा आउ कौन आम क्वेश्चन कौन लिखा ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4a प्लस ओके 4a प्लस 1 ओके तेबे मूलधर गुणफल देछि कौन देछि मूलधर गुणफल देछि प्ले 2 देछि ओके कौन देछि 2 देछि टिके चलाकिया क्वेश्चन टा किंतु भलो कथा ओके पहले कौन लिखछि हमको देछि a x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 आउ कौन देछि अल्फा और बीटा रो गुणफल देछि जाकि 2 देछि नै कि 2 देछि ओके कौन लिखि देछि बस लिखि देछि 2 देछि एवं a रो मान केते हमकु पचारिछि ओके या कहिछि तो ठीक अछि
देख आम कौन करवा नेक्स्ट पेज कॉपी कर दबा तो आमको कौन करा पड़ो पे ए मान बाहर करने पड़ो बास ये कम करार अच्छे बास आमको कौन कर ए मान बाहर करार अच्छे ओके देख जब यहीपरी तुम तो कौन जान कह आमको आम पाखे कौन अच्छी आल्फा प्लस बीटा तो अच्छी ना आल्फा प्लस बीटा किए केपर इक्वेशन कौन थी प्रथम इक्वेशन लिख तुम जो बुझीपार प्रथम इक्वेशन लिख ओके प्रथम इक्वेशन लिखा इक्वेशन टी कौन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो देख आम पाखे कौन अच्छी तेल आम पाखे देख ये दुटा इक्वेशन को रिलेट कर ओके ये लिखुनी बारंबार ओके ये इक्वेशन रिलेट कर ताले एथिरे ए कौन अच्छी एथिरे ए कौन अच्छी कह एथिरे एटा ए एटा बी एटा कौन कहि परिबो एटा सी कहि परिबो ओके बुझि पारलो ना तेबे हमर कौन देछि एमती कहि परिबो किबा तमे एई परि कहि परिबो कौन कहि परिबो नेथिरे अल्फा प्लस बीटा देखो डायरेक्ट देखो कौन देछि अल्फा प्लस बीटा देखो 4 देछि अल्फा प्लस बीटा देछि 4 ओके आमको कौन दरकार आमको ए मान दरकार कौन दरकार ए मूल्य दरकार आ सी के देख ताले अल्फा बीटा के अल्फा बीटा हूँ ध्यान दियो अल्फा बीटा हूँ सी बाई ए सी रूल्य के सी रूल्य हूँ 4 ए देख ध्यान दियो 4 ए प्लस 1 बाई के ए एटा तो ए ही अच्छी ओके चलो ए अच्छी आउ कौन देख अल्फा प्लस बीटा के ध्यान दियो अल्फा प्लस बीटा के कौन कर माइनस बी बाई ए ओके कौन दी ताले 4 बाई कौन दी ए दी 4 बाई ए दी ओके तुम ये कौन बुझ कह तुम ये बुझी पार कि बी रूल्य के देख आम ए मूल्य बार कर देख ये कौन कला है तो ए जो अल्फा बीटा देछि ए कौन लिखला ना 4 ए प्लस ए बाई ए लिखला जानी पारना पिले कौट आनला आम जो कहले सी बाई ए कले तार मूल्य एतिक आनला तो केते मूल्य देछि तार मूल्य देछि 2 कौन देछि तार मूल्य कौन देछि 2 ताले कौन लिखा 4 ए प्लस ए इक्वल के जो 2 हे जिवो ताले एई पर भाबरे कैंसिल कौन ए रे मूल्य बाहर जिवो ना देखो जदि बुझ पारो नहीं देखो हम बुझे दोछ हला कि एथि देछि ताले हमको आठटा भी दरकार भी नहीं हला एटा तो द्वितीयटा तो दरकार नहीं लिभाई दवा कहीं आमर एथि ही मिल जाओ सब भैल्यू आमर यार मूल्य के आल्फा बीटार मूल्य के 2 कहीं आम जाने गुणफल के 2 होते तार भी 2 तार कौन आमर है 4 ए प्लस 1 इक्वाल टू 2 ए ताहले 4 ए 2 को एपट आनी आस है ए 2 को एपट आनी आसल कौन हम ना 2 ए इक्वाल टू ए देख 2 ए ये चलो आर पट को चलो कौन हम बोले -1 हो कौन 4 4 ए 2 ए गले के 2 ए के 2 ए इक्वाल टू माइनस ए ओके ए इक्वाल कौन हो -1/2 ता माने ए रो मूल्य केते पिले -1/2 तो एई भाव में तुम कौन ची एई जो क्वेश्चन गुडा ना सब समरो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पळे आसीबो ओके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पळे आसीबो तेणु तुम एई बडी जो क्वेश्चन गुडा अछि तेडा को भल भाव में सॉल्व करिवो ओके तो बस किछि नो बस एथिरे किछि मेथड माने कोन जो हमर जो देखिले सूत्र जो तय कर पद्धति अछि बस सेतिरे ही देखि परिबो तार समीकरण जे मन रखि दबो तो यह निश्चय तुम समाधान आराम से ही जीवो देखो पहले एथिरे मूल्य कौन देछि एथिरे मूल्य कौन अछि एर मूल्य देछि
कौन सी 1/2। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पहले कौन कही जदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x कौन कही ध्यान दे ओके जदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6a इक्वल टू 0 तार समीकरण मूल द्वर समष्टि और मूल द्वर गुणफल समान हुए देख ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन कौन कहला देख कौन कही से कही एटा गोटे इक्वेशन ओके तापर कही मूल द्वर समष्टि एवं मूल द्वर गुणफल समान मूल द्वर समष्टि आ मूल द्वर गुणफल समान ता माने कौन पिले अल्फा प्लस बीटा रो मूल्य जहा अल्फा बीटा से ओके अल्फा प्लस बीटा रो मूल्य जहा अल्फा बीटा से ता अर्थ कहवान जदि एहीपरि हुए ना तेबे ए रो मूल्य बाहर कर कौन मूल्य बाहर कर ए रो मूल्य बाहर कर ओके आमको ताले कौन कौन कही ध्यान दियो आमको बेसी किछि नहीं आमको इक्वेशन लिखार अछि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6a इक्वल टू 0 ओके देखो ध्यान दियो फटाफट टिके पिले ये ही परिबो तमे कना हमो देखिया पड़िबो ना हो कौन लगा बिले कौन कहला एठी कौन कहिछि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा तो बस एथिर खोजो अल्फा प्लस बीटा जे कोन हमर होइते माइनस बी बाय ए होइते एवं अल्फा बीटा केते होइते हमर सी बाय ए होइते हो ना एथिरे बी कोन माइनस बी कोन ओके देखो इक्वेशन देखो पिले कने तुमको टिके रे कोन बेले कोन होय ना पिला ए जो माइनस साइन टा को इग्नोर करती माइनस साइन टा इग्नोर करा द्वारा ताकर क्वेश्चन ही आंसर भूल हो जाए बुझ पला कि नहीं तो क्वेश्चन आंसर कोन होय भूल हो जाए तेणु तुम ध्यान दब है तो केबे हेला मानिबनी ना फस जीव देख कौन कहूँ तुमको ये गोटे इक्वेशन लिखि दौचे आम देख यहीटा को यूज कर एटा यूज कर जो चाहिए आम डायरेक्ट यूज कर किसी असुविधा नहीं है हाँ देख ताले एथिरे कौन अच्छी तुम जी दीघात समीकरण इक्वेशन मतलब बारंबार कहीं लिखुछ दीघात समीकरण इक्वेशन तुम मन रही जाए बोली ओके एक्स स्क्वायर माइनस कौन हम माइनस बी बाई ए एक्स बाय सी ए ठीक है लिया पिले इक्वल टू 0 ओके ता माने कौन एटा तो हम दीघा समीकरण हाँ कि नहीं देख कौन कह देख ध्यान दियो तो एथिरे कौन कही एपरी कही देख एथिरे कौन कही एथिरे कौन कही देख एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x 6 इक्वल टू 0 तो एथिरे एथिरे x रो सहग के x रो सहग के ए x रो सहग होची 4 आरो सहग के बिले 4 ओके 4 केते 4 एवं x स्क्वायर रो सहग के x स्क्वायर सहग होची a हैला तो समस्त मध्य एबे तो गोटे कथा डाउट थियो सर आमे तो केबे देखिया को पाइलुनी कौन देखिया को पाइलुनी ना माइनस माइनस चिन्हटा आसिला कोठु देखि पारछ माइनस चिन्हटा अछि ए माइनस चिन्हटा आसिला कोठु ओके एवं देखो ए अल्फा बीटा जो कहउछ कोन कहउछ जे अल्फा बीटा जो कहउछ एथर अल्फा बीटा किछि प्रॉब्लम नै काहे कि ना 6a साइड रे अछि एटी a अछि एथिरे प्रॉब्लम होछि एई माइनस टा तुमको देखिया पे मु चाहूतली ओके तो माइनस टा आसिला कोठु ओके तो मन प्रश्न आसीबो माइनस टा आसिला कोठु ओके देखो माइनस टा आसिला कोठु देखो पिले ए जिनिस कंपेयर करो ए कंपेयर करो तमे एतबे एठी 4 लिखिबो ना पिले ए 4 लिखिबो ना एथिरे जो माइनस b बाय a लिखिबो ए जो पार्ट रो मूल्यटा हला ए पार्ट रो मूल्यटा केते ए पार्ट रो मूल्यटा पिले
ନା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ ଏଠି ନା ଏଠି ରହିବ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ରହିବ ଫର୍ ଏଠି ରହିବ ଏ। ଓକେ ଏ ଯେ ସେ ସି ସି କେତେ ସି ତ 6 ବାय ଏ କେତେ ଏଠି ଏ ରହିବ। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କଲା କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ବୋଧେ? ଆରେ ଦେଖ ଏଇ ଟୋଟାଲର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ମାଇନସ୍ ବାଇ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏ ର ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଖାଲି 4 ଅଛି। ଓକେ ପ୍ଲସ୍ 4 ଅଛି ମାନେ ଏଠି ମାଇନସ୍ 4 ଅଛି। ଓକେ ଓକେ କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ମିଶିକି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି ବୁଝିଲ। ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଉ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଏ ତ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଏ କ'ଣ ହେଲା କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏ ରହିଛି ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା କ'ଣ ଏଠି ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ରହିଲା। ତ କ'ଣ କରିବ ଏଟାକୁ ଏପଟ ନେଇଯିବ ଏଟାକୁ ଏପଟ ନେଇଯିବ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍। ଓକେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ହବ ଏଥିରେ ମାଇନସ୍ 4 ତଳକୁ 6 ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠି ଏ ଆସିଲା ତାକୁ କାଟିଦିଅ 2ରେ 2 4 2 3 6 ତା ମାନେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ 2/3 କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ 2/3 କ'ଣ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ 2/3 ହେଲା। ଦେଖ ଆମର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ମାଇନସ୍ 2/3 ରହି ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଯୋଉ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଯଦି ବି କେହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବ ତ ତୁମେ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ କି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଆସିଲା ଆସିଲା କୋଉଠୁ। ଓକେ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 7 8 କରିବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପିଲେ ଆମେ ଅନୁଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଏବଂ ଅନୁଶ୍ରେଣୀ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବା କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ରହିବ କି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କଭର କରିବା। ପିଲେ କହି ରଖିବି କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ଗଣିତ ନୁହଁ ଆମର ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରାଯିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ସବୁ ବିଷୟ କଭର କରାଯିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୋକସ୍ ରଖୁଛୁ କେବଳ ଗଣିତ ଉପରେ। ତ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବ ଏବଂ ଏବଂ କି ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଗଣିତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କିଛି ଭଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି।